بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owa Allah tigana akenyero tiganen suko manten nan kawa. Owanne mandoki siye muruna maga ana gabondo annabi nyimmen kamma fare Muhammad. Adi dunkonu adi kapallemo ado sere suga tokkido abate. Owa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano ko fare jamanga. Owa Allah nyagana agana khiri nyoda ngani dina do lagara. Allah gano famundi o dinanga. Allah gano jiri tuwago munna hanti tuwago barkante. Allah gano jiri limanka go gollisire. Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadithin dagan kama naga suko humanten kunyi islama gun kunyindenga. Wana ga suko humanten kanta timare magun kantandenga. Owa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana khiri nyago daga dangani dina do lagara. O kunyina kati daga ke dunken suko humantenga. Na hada dagan krisu dagan tuwano dagan khidmandano tin kan nan ni gonda ya ga duna bange sui na Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah gana khairu du man te nyango dangani Allah gana yonkinu ku sahanton to ya rabbi Allah gana warjagon ngasa no la galun surondi Allahumma amin. Daga so se ganne kiya kinono nga ono kunyin ndo kantanden do mama nden jonko indikati daga nuku dunkon su ko mantenga na Allah subhanahu wa ta'ala nyaga duna khairu la gala khairi Allah gana nyango dangani Allah gana barkero hinya gondi Allah gana timme nyango dangani Allahumma amin. Omar mona gasuko manten bismillah wal halaqin kama kenya gani al-qutuf ad-daniya fil khilafati rashida fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla soganu sirun qibare وعثمان بن عفان وغتنا رضي الله عنه وأرضى خليفة المسلمين. أمارمو أنجل كنا أنت عثمان بن عفان وغتي رضي الله عنه وأرضى هذا قل خور دبري قل بينو أغن قوى نمبغو إيسيرو ولا دقا من جبا قدامو بينو غنيا عثمان وغتنا ولا كو تاغيها مانتون لنانتي وغتك بينبي عمر بن الخطاب غفاتي رضي الله عنه وارضاه كان الاسلام من زمان ينقورو ينقام سبتي نكو غبي انو غا الاسلام غوندي امدالله سرغبل الاسلام غوندي اما سبتي اسلام غون كما اما مويمو سيري وقت كبن بيغرام ونانتي عمر بن الخطاب يفاتي رضي الله عنه وارضاه غدا اسيدون براغوندي يركم مغواتي بي نكونو بينو غني نونغا igama sabat islam gon kama mogosiri ado selebe mbenu gani ita ngure igalu islam gon di kannya sabu dangani ita magentenga immarande nyadi kumpo gabe murti baka islam gon di wala kun anti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda akendi na ganen siti ammarande njoparunga na islamin jamane ke na sabatindi no kunwe mbenu gano igamulan na murti nan sigi ido killen naga na killon po kullen ko iya iga to ko dinan kamma mo wembe sire mbi aga nyana imurtin den sabunga ina da qiwara kenga he ka halaga kulle kenya na tungun ko iniya wada ngara da ken gollen po ko den dabari onyo wada ko nanti basra bangenga ada Abu Musa al-Ash'ari ya qitille ken bangai ali na ganen siti nana duguto en po ko dabari na gollun dabari na gajangun dabari ucce ganya aken sage sire mbe daga batendi kenya Abdullah ibn Amir ibn Qurayz radiyallahu anhu wa arda agani faren sahaba tugununyai agani na ganen siti na gollun dabari ke wagati humembe gani Sijistani bangenga Khurasana bange Karman ala kusuko homantella kellaga adi sagande katti islami jamanenga humembe gani Khurasana imme bangenga ala gollu khoro nabarnonga na qasunya isaka Khurasan debella kenya gani ne sabur debenga me kama nunga dungene debeke dungonga dungene konnangemenga nantiwa qalsi tuwana islaminunga ini togononga wada kon nanti milio dirhamu
ujine ada kenya asagandi kama kenya gani sagallenga ida sagallen to islaminunga islaminunda debelaga anya islamin debenga ila laqimuni onyo gati kenno kwai o tare ha mantendi kebe benuga koni arni togo haqlundi o garni kebe be koni akoni mo gosire ya rabbi alla gana kenna wondi nke dangani alla gana famenya nke daga kun suka ho mantenna ngani alla gana golle kenya golle khalasun tenga allah subhanahu wa ta'ala me bana jatin dangani alla gana amusunyo dangani arjannai allahumma amin omarem humme be gani abdullah ibn amir ibn Qurayz adi gajangano iwahinna khurasana bangenga wagat kebembe aga katu nikiten sogondi khurasana dibum pogabe kama ne saburdo debu menugan tintai wagat kebembe aga katna islaminun kiten murundi dibun kama debu mbenu aga di sagandi kat islami njamanenga ada mani dabalikin no kunnei ada gulletana joppa ada gajallum bagandi ada kureyugo bagandi adi kanan kagunkini al-ahnaf bin qais ada kenya kureyugo kanan kenga atinan daga ne saburu kimba kambange dewu bembeno ganonga turkunun debe dewu bembeno ga kembange turkunu marande nyi kembange yinonga kembelenga ne sabur kimba kambange igati ngani al hayatila ni jamane yayi jamane be ganyi turkunu nya marande nyi yonka kenga gati ida ikanne ke harahu bari hayatila ni mella slimba ka sini bangenye inyi marande ko wari nyi maganonga kempalle imarande kiri bono imaganonga iyanka kati kembrenga khurasana bangenga igari iranya hankanu bembenu ganyononga ikatina kumpo gabe ni iri jamanen tagundi iro kembrenga iram nkute yiwo nogondi khurasana bangenga iri kanneke haragu na im jamanen kannenya farsigan kannenga bari gari idanyi farsigan kannenya hankan khore ni kembange ira uchilate nya marandenga kembange wakati kebembe Abdullah ibn Amir gadanga kinyi Khurasan kembrenga saharen tagayi mado kunan katundi meya humbe gani hayat lanunga yonka sorokoto nyen kenganya ala kule yugo bagandi ala ikanan ka gunkini al-Ahnaf bin Qais yayi radiyallahu anhu wa arda nanti adu kula lemunnan daga nugumbe gani hayat lanu njamanenga turkunu njamane bembega khurasana bangenga farisi ganga kungan iga farisin kannin konni al-Ahnaf bin Qais adiga yalle mumbugu adaga maga telero debe bembega khili nanti Takhristan adaga kinyama Takhristan wakati baga kinyana Takhristan kendani Takhristan deben dunko ado jawzajani debe ado taliqani ado fariyab kusuko homantaru dube menuga me karonga ida gango ngara katime na gajallo mo bagandi ni semben ka huma me mo bega sikki ga sikki islaminun kane ida ga idbuku korosini bakka al-Ahnaf bin Qais di gajalle mo ken gango no gondi ikatna gajalle man gaben ka huma me humbe ga telle sigi tanji ke wujine gajangana tanji ke wujine gajangana ken katinan ka huma me igango ke no gondi dibe suwa ga no nga imarande ke no gondi ken no kuyi na gajalle man subagani na ka huma me no kuyi wano nga ikatni ken ngani saghniyan kun khalika hiya ikunni lamba khore bembe ga no nga ikatni jayhunun kimbakan kutan dun ko nyunu kunga yon khayri ka hukui kembrenga ni sembe ke tallan khorondi kembrenga na ranfor liti na kahiya humbe ga siki ila gaslaminun ni no mo bembe gi qatana igantarono idebundi mo bembe yonka al-Ahnaf bin Qais akende ga jalle mukuma sigi killen na togo ujunu kare gadangana nyi da kembatenga ajamanya ga loga mo siri an anas jannan sigina kembrenga hayatu danu igajangano pakem pai yon kaydi jiken so onda Allah kama nantin sigi kani anan pasunta wuriyenga
al-ahnaf bin qais diga gallemu ujunu karage sere adi mogon surondi adi sigindi igi sigiranunga gajange ngan kawan na nyati killu mbenu hela mbenu iri na ganen siti ken su ko mantendi ni jiken so walla kama kem palle gajange njope ido hayatulan do menaga gajange ki koto yonka alla da de manden kin islaminu gajange ki nogoni ikatna soroku ni ikatna mbartido killen na gani haragatu kenganya al-ahnaf bin qais ade gajalle mon daga megarono maru rawz ida garo maru ida maru debe ida garo nonga kembrenga ida norlaga kumbe mbega ni ke jama khore ikonto sabatini ikonto sikki islamin gadanga non kane gajangen bono imaga kenganya faran sahaba ygonanga atogon tuinte ni mo suri kenya gani al-aqra' bin habis at-tamimi alla gana dunye bakka maga kenganya al-aqra' bin habis at-tamimi akenu gajalle mun yugo ndange hane nan tuno debe mbeke bembe gani juza jani debe ke idaga kendani gajallo mun yugo nyanguru ni jonko yiken debe nanti watelero nonga ikunda kunje ketu ni halagatu nan daga roken debe di nasoro kunyi nonga ni idi ni mugobure ni gada na gajangen qotu do menaga mega debe ke la kellagana anu watan ida juza jani debe ke la kengunyi ti sembenga ti gajangenga ida debe laga kempalle ucem magallato khadi al-ahnaf bin qais adi gajalle munyi legili ibugu marwa debe be akal nanti balkh idi jonko balkh debenga idaga yonka gajange maga ngari ido balkhin kondo menaga alaganyina konnange menga nanti kemrenga iwadde be lakalla walla islaminun dangani ikunta islaminun gajanga asembentiya konnange menya lagal sabatini balkhin kundo al-ahnaf bin qais naga ikun kallem maganya kembrenga ko jozadani dibenga nyamo wembe ikun dunge konnange menga kenga nyata al-ahnaf bin qais ala killengu tunandangi ni jonko debe me akil nanti khawarizm ke khawarizmu debe tuinte ani kharanga no ngatu mo gosiri konda munyi amunyi ke wakati yayi al-ahnaf bin qais anda munyi ti abdullah ibn amir ibn kurayz nyamar kannenga ti usman ibn affani ma nyamariyen no gondi kenganya ada khawarizmu munyi khawarizmu ke mbetta on tenga jeyhun lambe ngungunga ida debe laqimunyi na yaslamin debe nga ke wakati yayi ke ani khibaru be menu gani basran bangenga kembrenga geri wakati be usman ga tagu na hata abu musa al-ash'ari ga gollu min dabari akem palle abdullah ibn amir ibn kurayz ga gollu min dabari na likinya ma khurasan ga jangunga man likinya ma jayhun laqin ga ragene kembrenga onanti khawarizm ndebenga ngunyini jayhun laqe alambe ngungunga ida bangin suraga tike mogwai omaremo harisa humbe mbegani gajangun khibaren kamma ona sai katti kufai basra ni kemo wali kufa ga usman ibn affan ga tawo wati kibembe agala sere mbe wutu na jonko inde katti kufai kenya al-walid ibn uqba al-walid ibn uqba ala kenya khaytil kufa na tanagate wujine gajangana warada battenga kenya faren hijran tampille do sinan nagatan denga usman meta wati ne atinan daga no ko mbe akhil nanti Azerbaijan aga ila kimba kan aga ila kan nan bangen ida ganonga ikunyi debu wa debu be no gani iga islam agundi iga dunga islaminun kitunga umar bin khattabi amarandel lagarunga yo wakati ke me da mon nanti umaru fati ikun kusanta murti ka hin sire menu ga murti nanti yidu tu yidu marana intaka dunga islaminun dangani kitei kenganya Usman ibn Affan ada gajangwanun jonko indikati nonga ni kanan ka honkini kiyai al-Walid ibn Uqba omaremo al-Walid ibn Uqba di jama nden jonko indikati idi jonko ikati nonga idaga megatelle kinye kembrenga Azerbaijani debukui ya kinyo nonga wakati be Azerbaijan kondan kanaru tongun yimme yare magananti sembenti kundangani sembe membe daga islaminu ku gajanga sembenti kundangani daga tiki islaminun kane de sembe bembe kendangani imagati ina gajange dabari ida konnange menya muru islaminun maga ida konnange men muru islaminun maga wa islaminun kadunga konnange menga
kembrenga yo ka konnange menya mani kama imaka hukurumba kon la do kasebe menu ngani islamin do menaga ina to kullu dunu kama kibaru ngani mo bembe ina sai katti kunga ina magati wa hukurumba jopana igamani kibembedi la do nyo do ganaga wala la do nya siti kembrenga ina to la dunu kama ina maga la dunu guluja idunga kenga nya alwalid ibn uqba qadungi daga la dunga adiga sulhu konnange menga asdangi do menaga kemogodi diga melagari nyemene ido menaga kenga nya debenga asay kat islami num marandenga ko agala muri mo bembe kempalle nangri kufa hadi umme gani alwalid ibn uqba akala uchenya nonga yoga kempalle akenda num marandenga ida ken ka bugu nonga ko abu musa ga bugu basra mo bembe seren be gara batendi kenya sa'id ibn al-aas rahimahullah radiya anhu sa'id ibn al-aas gari akenya liwari alwalid ibn uqba batendi na yadi jonko yimin nay aken kelli nan tulongo min nay aken tulongo Tabristan kenga ghazwini hange mbambo kutanga kembrenga aken tulongo no nyei aken mbogo ni jonko yono nganangi mu hijran tanji ken sine adi jonko yino nga kenyei akendo gajangano be menu gabugu anya gajangana horon yari wa faren sahaba horon po gabe nya ken gajangano ndi yawa ko nan ta ken gajangano ndi serebe menu yino nga soro horo itu yinto nga nyumo singa kenyo wa ni Hudhayfa ibn al-Yaman besu ko mantenga Hudhayfa kentu faren siran no gondi ken Hudhayfa ibn al-Yaman nya ken jamanga ke kotai serebe menu gabugu ni jonko yi Tabristani nukunga nanko Sa'id ibn al-Aas jamaki amakin bi Hudhayfa ibn al-Yamani bani yonqa al-Hasan ibn Ali ado al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhum Ali ibn Abi Talib nyugo hilli igani ke hin gajangano ngake kotai nanko Sa'id ibn al-Aas jagajangano ken Ali ibn Abi Talib nyugo pilli al-Hasan wal Husayn ini gajangano ndeke kotai nanko Abdullah ibn Abbasiya nanko Abdullah ibn Umariya nanko Abdullah ibn Amr ibn Asiya nanko Abdullah ibn Zubairiya radiyallahu anhum jami'an kusuko manteni kembrenga kahini gajangano nga Usman gadangano bembenu denge no bembe ganen Tabristani no kunga igajangano kanan ka wonni ko maga Sa'id ibn al-As omaremo wakati ke bembe gajangano ngari nankinye Tabristani debunga nan same ga kinyana Tabristani debenga iga dangi tinu qusui ta dudugote no nagani sitiyan dabari na debuku iga dangi no qusu kama kunsu ko manten nan saykat islami nunga ina saykat islami num marandenga ina nagalen siti kendi iga dangi debe sui wa alla da nyaka kensu ko manten dungi dangani nan saykat islami num marandenga miga telle kinye Tabristani debenga iga kinyano nga Tabristani debenga wakati ke bembe islami nunga idi mogon surondi gajangen kanne maga yon qaidani Tabristani ko iga mogo suronti na gajangen kanne maga iga kuna kanne ni ananti aga gemaga yu mogo sudi aga ku mogo suronte nyini ima sikaro kendi iga di mogon surondi islami nun kanne maga gajangen nyimme kanne maga islami nun qal gajangen kanne maga alagari nyani do menaga gajan qoto anya gajangen bembe gajan qotenga ya konni ma islami nunga hamalla da ke ga sagane katai gajan yan qoton nan qoto hari konto sikina salli nan to horna gajan yan sigindi hanana ko daga salli ken konto nyana yonka osuga tumo wembe gajan ngundi kite gono ga tinni salatul khawf gajan ngana qoto anda dumbu kembrenga kannen salli ngarini kena sallin qoto nya ko islam magondi hari na daga to jihadu kebe mbega ni Allah imekke lenyani na gadanga nya Allah dangani salle wati ngana kinya ga yaganta walla gadangin har jihadun killendi ke kotayi Sa'id ibn al-As di gadanga non salli to gadanga no gonyadi imadunye o sallu gatna dangiya kembe salatul khawf yodu musene ken kamma yatini kannen salli mo dantan to ya gana koto nan koto an ngaw salli nan to sin kamma singa wurnu ando ka hanci dindenga mei ando tamen se dinne men nga sallini mo be gana no amma yo ngata sallin kinga daga dangin o mare mu keno kunne corona ko no haklan to sallendi humi mega ni sallenga har jihadun killendi sallen gatinta dangini sire mbe ganani golle ganki maga masugule ganki maga ken sugule la ganki sikki anke ngan sallu watin Allah an sallu watin ga danginanga
anna mogon surondi anna manu konni alla dangani aga nan tirndi kan golle ni anke maga kan sule nan anke maga humembe angara kenya wutu man kinga nya sawa nan ken mundan sallenga katinga man sallenga katinga danginanga nan daga salli ka hini sallatanai alla madunya na kilekini har jihadu nyanga nonga isallen qoteyin sabu dangani nantina wara masallenga katinga dangina salli ai isalli ni a wagati kiya daga na qoto isalli ni haranga karayan angan salini na to tamen do ka hanya nan kitendi anna bagawure andan sallenga me o mare o kuda mani kita ke dunan no gondi o da mani sugule kita o da mani golle kita humbe mbe alla gano tirnda yi kumbane o ga do sallenga rati ken golle yayi awati ga dangi o maga alla gan hakla siren kinoy korona ganen sit salle ke umar bin khattabi ada digan khoto ngo salle ke khibarendi nanti serebe mbiyanga na ngari aga salle ke yebe bini ahaju ganta amaga i wakati nga arganta korosini ati fa huwa lima siwahu adya ati ken bai kanjin do nyamma ken kamanne awa akamanne perentini akarintini ina honsu ko mantenye bebe i hayatu ken won sede mbega konto sikiri sallem battenga na wakati korosi aga ken yebe ati fa huwa lima siwahu adya maga ken kamanne maga sikade ken aduna ho kita akarinte na perne na su ko mantenye bebe do ken mbega aduna pimbatenga Allah ganno kisiken o marem ke kotai Sa'id ibn al-As adi ka pallemo gadangin ga koto aga koto salluwatin ga kinye a idan mun dabari hatta salla bi jayshihi salat al-khawf faran sahaba khoron yadi ke kotai gadangin koto nan koto ila gali salat al-khawf nya dabar nan salli gadangin na kanindi salwatin wal madanke kem palle islaminu kembrenga sabati batendi gadanya ngana koto igo horo ngana nyimei akute butlan kota gondo tihi nyana akute ntimandini alle me demandem balle islami nunga ke kota itihi mo siri aga koto mo siri imadunga halambaka isabati bateni ni butten koto ntara qewalla ke mi alne kem balle angaba demande ngalini islami nun to sabati ni batenda koto nan koto ibara wurun yonka kem palle ku bani ga tun nan jiketa islami nunga mo kebe mbe a ku gari ku mbe kanne ma ta saga ne de iru gaje kene meya kenganya ida konnan gemme muru islami no men ran tin gaje ngin sigindi ina konnan gemme da bari kembre nga islami nun na dunye kenga i xaw dunye kenga febe me ga na prise ke Sa'id ibn al-As ala ni ke ta kay me ke di kapal mon tampi i gama ko tero kendi ti basin ta kendi kembre na li konnan gemme nga igari keta adani kembra konda muru kayrun ko anda muru islami non di shartun koni nanti kembra o wadu ne konna ngemme ngayo kaka sagalle ntugona ito dunge kembra ngara sagalle ngali kamma kembra nga sagalle ke wati na hata kami ujine na ndaga wala kamusi ko ujine dinar kange kembra ngene kinya tugona sino sine iti dunge kembra kenganya gadangin sigido menaga anya konna ngemme nga kembra ngara debella wala islami ndanga ni islami nun kitenga wurun deben kamma kembra nga ihumbe mbenu gani sebe ndalle hilo toki dinan to andina ni anna sagalle ntuga konna ngemme nya kikkamma kembra nga Kenya kan ngati Kenya Sa'id ibn al-As gajalmu mbenu daga Tabristani anya Kenyai akenye medi jonko yono nga farin hijira ntanjiken sinenye o maremu ke ganya keta ikun ka khibari nga kwa no ke no kunni kembra nga sir kote go maka ke no kunni sasa kenni koyi yasdajri salis ke yugo sir kote ani tunkanyi go nyani kembra nga akenyi madaimi no kunyari tunkanyi go nyunyo atunkanyi go mkompenyi nonye wakati be islami no nganjo ko indi katti nonga aga tunanti igri qadisiya sai humme gani Sa'd ibn Abi Waqqas diga jalle monga gine qadisiya igari jonkoyi igaro hangendi aga tunanti keta kenge hay hangen kutunu katti madaini nga akemuru na hata ken ko tayi Umar bin Khattab ga fatin ko ta bembe ida amundi ndenga me igara mu nan tunu kuso wano kusinda daga yiwanyi na ga bugunonga aka ga na ken no kuso jamanya kapame aga strong formene ni girni islami non kande maga islami ngara golli su dabari akin na raso ko man tembono den tiga jalle monga islami non namula na kita ikonta kita ke wakati islami non girra batinga khadi yo ga keta ken khalle nyana hiqoti ayde kembe wona do ko batinga ken no kunne yasdajri salis kibembe ana gani sitintenga ni inta islami non tokononga yo ga inta sikira islami non kada ko on tan tokononga wona dan batinga kembe wona dan batinga akadi tangami adi hero ngami
ke waqt islamin gurda batinga kadi gadangenga makhibare ngali njope yo khibare neheti wala nga len sigindike yi khumbane ya zajri salisi khibare linya kammo ke tay ana minne yake no kunne islamin nga girda batinga mani khibare na maga akai mera man jonko ne kat islamin nga ona ke nyo khumbane dosunga wala nga len sigindike yi namuru Allah subhanahu wa ta'ala ma ke mbiga koni arnanya sawaba ina brajin su komanten khato benda kitabna kenya mpusu komanten Allah ga no famundo dinanga wala muralla ma Allah ga to kino ya rabbi ya Allah Allah ga to munna ante kino wala muralla ma Allah ga noji du to munna ante to barkante ya rabbi Allah ga noji to noronte ya rabbi wala butu nugo mbenu tu ya rabbi Allah ga no daga na hati adno do la gara ya rabbi wala Allah nyaga jida nga to gundi ya rabbi Allah ga kenya ngodangani walla nyaga Allah ga no daga ku maga no ko aljanna Allah ga no kis no tanga magon tanga baga janna bay benga duna khayno Allah ala khair ya rabbi Allah ga nyango daga dangani ya rabbi duna musiba Allah ga fitna Allah ga no daga kis no daga tanga bakay walla nyaga na hammi ga siru Allah ga nam pam jara watun tolla ga sa nyaga dangan khotun day mo Allah ga no nya besu ko manten dangani wa aga su ko manten ko nyini mare maga duna bangesu ho ta ga su dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga akhinyani zaid salihu toure